गुबै भिरक फासिदि बरफनि थानि बैतोजोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि गुबै भिरक फासिदि बरफनि थानि बैतोजोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि गुबै भिरक फासिदि थार तुई हर नबा सालता तिनी रोजा मंग रोजा खेनिर गुबै नतिदि गोथार तुई हर नबा सालता तिनी रोजा मंग रोजा घेनिर गुबै नतिदि गुबै भिरक फासिदि बरफनि थानि बैतोजोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि गुबै भिरक फासिदि गुबैनि जुगाव बुफां वाफां वाथैफां राजा तक्सा तक मालायनिर तक्साखा ताबकुनि रक्षाति मोताय नुक जाफाय सिदि ताबक सिनि थानि जुकता ताबाय तिनि एर गोथार गुबै जोंनो रसिदि गुबै भिरक फासिदि बरफनि थानि बैतोजोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि गुबै भिरक फासिदि
নাম পণ্ডিত সুজয় চক্রবর্তী। এক্ষণে মাছ স্নান যাত্রা হবে, এরপর খাচ্চিপালা আরম্ভ হয়ে যাবে। নিয়ম মাফিক ঐতিহাসিক যে নিয়ম ধারাবাহিক রাজন্য কথা অনুসারে চলে এসেছে, সেভাবে পূজা চলছে। এই পূজা আজকে থেকে সূচনা হবে, আরম্ভ হবে, 7 দিন পর্যন্ত এই পূজা চলিবে। 8 দিনের মাথায় পাঠতলা পূজা হয়ে মা চতুর্দল দেবতা গর্ভমন্দিরে চলে যাবে। ত্রিপুরাবাসীকে আমি অনুরোধ জানাই, প্রশাসন সরকার যে বিধি নিয়ম বেঁধে দিয়েছে সেটা মেনে চলুন। আশা করি মার কৃপায় সবাই সুখে সময় থাকতে পারবেন। ধন্যবাদ।